Chers élèves, les élèves de la première année, de la deuxième année et de la troisième année, bonjour. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir 4 exercices. 4 exercices عندهم علاقة بالديالوج. Donc, عافاكم رجعوا للفيديو غادي نعطيكم الرابط ديالو باش تفهموا مزيان le dialogue باش ديروا التمارين pour mieux faire les 3 bien les 4 exercices. شنو هو le dialogue؟ المميزات ديالو بحال كنعرفوه il est verbe introducteur أفعال الكلام. On a 4 exercices. كان واحد الصعوبة متدرجة, un exercice très facile, deuxième exercice un peu facile, troisième difficile et le quatrième plus difficile. Donc عندكم la production libre, انت غتكتب لي حوار من عندك. On va voir les exercices Inch'Allah. Exercice 1, entoure les répliques des personnages et souligne les verbes introducteurs. أطر ضع في دائرة كلام الشخصيات وسطر على فعل الكلام أو الفعل الذي يفتح لنا الحوار. 1. Dépêche-toi. Dis-je, nous sommes en retard. Dépêche-toi. Dis-je, nous sommes en retard. أسرع. نحن متأخرون. Dis-je, قلت. Bien. أنا عندي جزء سردي هو ديج كلام الراوي. Dépêche-toi, nous sommes en retard. هذا partie dialogale. جزء حواري. Bien. Le monstre lui dit, قال لها الوحش أو قال له الوحش, je veux ta fille en mariage. Je veux ta fille en mariage. أريد ابنتك أو ابنتك للزواج. Le monstre lui dit, dire au passé simple, je veux ta fille en mariage. Donc, دور لي على الكلام, سطر لي على le verbe introducteur. 3. Tu dois faire un régime. Tu dois faire un régime. خاصك دير واحد الريجيم, تبع واحد الحمية. Lui conseille le toubib. Lui conseille le toubib. نصحه الطبيب. Donc, دور على الكلام, سطر على le verbe introducteur, bien le verbe de parole. Deuxième exercice. عوض الفعل دير بمرادفه من اللائحة الآتية. قلنا الفعل أكثر استعمالا في الفعل دير هو بحال داك الساروت كيفتح جميع القفولة. باس بارتو. خصنا نعوضوه مرادف. Bien. 1. Se demanda. يعني je me demande أسأل نفسي أتساءل أطرح سؤالا على نفسي. مثلا عندي مشكل كنقعد مع راسي الطابلاش كنقول يا ربي اش غندير, شكون غادي يعاونني, فين غنمشي. لو كنتكلم مع راسي جو مو دوموند اسال نفسي اتساءل. كونسيا نصح. انونسير اخباروا اعلنوا صرحوا جمله تصريحيه. سيكسكلاما تعجب. اوردونا امر بيان امرت على حسب الفاعل اللي عندي. انتروجا سال بيان سالت على حسب الفاعل. بيان. الجمله الاولى. Le berger dit, qui a volé ma vache? Comment puis-je vivre? Le berger dit, qui a volé ma vache? Comment puis-je vivre? قال الراعي, من سرق بقرتي? كيف سأعيش? Deuxième. Où vas-tu à cette heure-ci? Où vas-tu à cette heure-ci? dit-il. إلى أين تذهب في هذه الساعة? dit-il. قال. Troisième. Le docteur me dit, قال لي الطبيب, mets ton masque régulièrement. Mets ton masque régulièrement. ضع كمامتك بانتظام. Bien. شنو هو المعنى ديال دير هنايا؟ Prenez vos livres, nous dit le prof. Prenez vos livres, nous dit le prof. خذوا كتبكم, شدوا كتبكم, قال لنا الأستاذ. هنا كنشوف نوع الجملة. Bien. واش أمرنا, تعجب, صرح, oui, سأل. Ils dirent, قالوا, nous partirons à la chasse demain. Nous partirons à la chasse demain. سنذهب إلى الصيد غدا. هذه جملة تصريحية. لم يطرحوا سؤالا, لم يتعجبوا, لم يعطوا أمرا, فقط قالوا معلومة بسيطة. Bien. Oh, combien ce lac est profond. Oh, combien ce lac est profond. يا إلهي, يا للهول, bien. كم هذه البحيرة عميقة. أتعجب. دي mon ami, قال صديقي. donc قدام الفعل فهذوك النقاط غتكتب se demanda, conseilla, annoncèrent, s'exclama, ordonna, interrogea. ولكن attention, إذا كان interrogea il, خاصك تزيد واحد تي. interrogea-t-il. Troisième exercice, قال لك ضع فعل الكلام حسب ما طلب منك. إما غدير وسط الكلام أو بعد الكلام أو قبل الكلام. شنو هي القاعدة؟ إذا كان لو فيرب introducteur قبل الكلام ما كنديروش لانفيرسيون, ما كنديروش القلب, ما كنقلبوش الفاعل. إلا كان او ميليو وبيا على فان كنديرو لانفيرسيون. إلا عندك النطق ثقيل كتزيدني واحد تي. demanda il, demanda-t-il, demanda on, demanda-t-on, annonça elle, annonça
telle. Première phrase. Elle s'écria à l'aide, à l'aide. Elle s'écria à l'aide, à l'aide. صرخت النجدة النجدة ساعدوني. فين هو le verbe introducteur s'écria. donc هذيك elle s'écria غديرها ورا الجملة من بعد وتعطينا التغيير. deuxième. Tintin est petite, je l'aime beaucoup. Tintin est petite, je l'aime beaucoup. Tintin مدينة صغيرة أحبها جيدا. répliqua-t-il répliqua-t-il قال. هذا هو le verbe introducteur. علاش درت ديك التي؟ هي اصلا ريبليكا إيل ثقيله في النطق غنزيدو واحد تي غديرها ليا وسط الجمله بين هذوك جوج جملات. واش غدير شي تغيير ولا ما غديرش شي تغيير؟ تروازيام. برون لا بورت. كاين واحد الجمله في القسم كيبغوها بزاف ديال التلاميذ هي جمع حوايجك وضرب الباب. كتعجب بزاف ديال التلاميذ. توا برون لا بورت ضرب الباب. موردوناتيل موردوناتيل امرني غديرها افون لا بارول قبل الكلام. افون لا بارول. مي واش غيكون شي تغيير ولا ما غاديش يكون شي تغيير؟ هنا عندك انفيرسيون. الا حولتيها قبل الكلام ما غتكونش لانفيرسيون غتحيد لانفيرسيون. ديرني اكزرسيس غتكتب لي حوار صغير. الا كان حوار فيه اقوال كثيره ما تكثرش ليا من لي فيرب انترودكتور. بدا الاول الكلام الاول واحد لو فيرب كلام ثاني في الاخير بقى دير غير عوارض. اما الا كان حوار قصير فيه 4 لي ريبليك كلامين ديال واحد الشخصيه كلامين ديال الشخصيه الاخرى ماشي مشكل. دوموندا اجوتا اوردونا. بيان. Une fille est sortie à l'insu de sa mère. Une fille est sortie à l'insu de sa mère. بنت خرجت من المنزل دون علم أمها. تخيل الحوار بينهما 4 أقوال ب5 أقوال. بيان. دونك انتظروا التصحيح إن شاء الله إما عشية في الليل وإما دماه متان. إلى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. N'oubliez pas de revenir au lien. راه كاين اللين ديال الدرس لتحت باش تفهموا الدرس مزيان. Et partagez la vidéo s'il vous plaît.